last Sunday service, I shared about how grateful, no? Kung mapasalamaton dayta sa Ginoo, mabless gyud dayta. Pero pag kaila ka sa Ginoo, di ka kabalo magpasalamat, then God will give up us, no? Kumbaga, sa likway ka sa Ginoo, di ka kabalo magpasalamat, and mo na ng time mag-start na ma-backslide ta. No, diha hinay-hinay, no? Katungod, magsige nagreklamo, mag-grumble, mag-murmur, wala nagpasalamat. Then dito pod last Sunday pod kay gitudlo pod sa ato atong last service nato, gitudlo pod sa ato na in a small way, no, magpasalamat ta sa ato ang husband, sa atong anak, no, be merciful to them. Tama ba? Naging merciful na ba mo sa inyong mga anak? Gumay lang laging tubag, no? And then sa inyong mga asawa o inyong bana. Wow, no? Kailangan dyan ta maging merciful, no? And aside from that, katong fire na nasa imuha na napalong, ang solusyon ra day ato, i-fan lang day nato para mabalik ang fire, ang anointing. Tama ba? So yung anak yun day ka-powerful, ang kabalo ka magpasalamat. But this morning, are you excited? Yes! Okay, so akong i-share is pathways to prosperity, overflow in 2026. Wow! Gusto ba ninyo na mag-overflow ang inyong mga panalangin? Kung sa Bisaya pa, ang mga dalan padulong sa kauswagan, mag-awas sa tuig 2026. Imagine niyo na, kung maunang gihatag sa tuwa sa Ginoo, okay, Lord. No, sige, pwede si Wendell mag-share ni Lord. No, sige Lord, ako gidaay. Alright. No, kailangan jud dayta mo submit. No, once we submit to our God and to our leader, no, my leader is Pastor Wendell, then that's the time mag-overflow ang anointing. Pero ganina pa lang sa sakyanan, lahi lagi akong gibati karon Lord, ganung kulbaan ko mabubuto na akong heart Lord. Maybe God gi-overflow niya kung anointing. Muna kailangan yun na ako ni ipagawas, ihatag na ko sa inyo tanan ni para dili na ako masolo ni. Okay? So before mag-start, let us pray. Heavenly Father, we read in your word that you feed the bird every day. And Lord, we are all your children. Salamat, Lord, kay i-feed po ni me every day. Lord Jesus, you did not die for the bird, but you died for us. Thank you so much, Lord, for loving us. Lord, I pray that this morning we will not just that understanding on your word, but we will also have revelation in your word. We will not just listen to your word, but we are all doers to your word, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your power and anointing. Thank you for the confidence, the boldness, and the authority. The moment I will share the word, that every words that comes out in my mouth is just like a hammer na mumuak sa mga kasing-kasing na gahi. Lord, salamat daan for giving us, Lord God, this day, a new heart to receive your word, because we always believe that your plan for us is always to prosper us. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen. Right, no? Wow, anak ko, Lord, salamat din kay sa word, Lord, ha? No, kung naagani promise ang Ginoo sa imo, ha? That God will give you a promise, whatever you do, God will prosper you. Not only, sometimes ang prosperity ba, abi nato, kwarta lang. No. Whatever you do, God will prosper you. In your family, in your finance, in your physical, in your spiritual, maski pa ng material, i-bless ka ni Lord, i-prosper ka niya. Pero kabalo ba mo, ang material things, gamay lang na kaayo na blessing na ihatag ni Lord sa atua. Pag masabtan ninyo. But, ingon din whatever you do, you will prosper. Na ay kondisyon. Willing ba mo magdo sa kondisyon manang pangutana? Because every promise ni Lord na yun ay kondisyon.
Yes, no, kinsa ba dili gusto sa tuwa na ma-prosper ta whatever we do? Kinsa man dili gusto diri ma-prosper? Pera na lang kung magtinamad-tamad ka. Pera na lang jud kung dili pud mao ang imong priority in life. You see, our life is a choice of priorities. Depende sa imong priority. Pag mataba nimo unsa imong unang priority? Magampo ba? Mumugawas ba ka dayon? Kay magluto na ka, maglaban na ka, mag-prepare na ka sa imong pagtrabaho? It depends on your priority. Am I right? Because every day we have some priorities. So I want to tell you about this morning some other priorities. So we will read in Psalm 1. Okay? Psalm 1. Salmo. Ingon din sa Psalm 1, verse 1 to 3. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. And in whatever he does, he prospers. Sa Bisaya pa, mas nindot po, Bisayaon nato ni, para dulot kay sa tong kasing-kasing. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. Umusunod sa gibuhat sa mga makasasala. O makig-abin kanila nga wala mo ila sa Diyos. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Og nagtuon siya ni ini adlaw og gabii. Sama siya sa kahoy nga nagtubo, daplin sa usa ka sapa. Og mamunga sa tingbunga, og ang dahon ni ini dili malaya. Sa tanan niyang buhaton, siya'y magmalampuson. Wow. I'm sure many of you read these verses many times. Daghan na kayo sa tuwa karon nakabasa na gyud ani na verses. Tama ba? No, but my job is not to teach you anything new. Wala ko dinhi para mutudlo sa inyo og bag-o. Kay dugay na kaayo ni gitudlo sa mga godly people 2,000 years ago. But naa ako diri para mutudlo sa kamatuoran. I just want only to remind you, and I want to emphasize what are some important truths here. Kung sa man gyud daay nakahimay-himayon nato ning verse by verse na ni sa Salmo 1. Kay kung makita nimo, wow Lord, mao day ni ang dalan padulong maging prosperous ko whatever I do, Lord God, no? Okay. Sige Lord, namon day condition. Unang kondisyon. Naapay unang kondisyon diri. No, basahon nimo dinhi, whatever he does, he will prosper. Pero naaday kondisyon. Remember, no, ang prosperity, it's not only financial. I said, Lord, kung gusto dahil ko maging prosperous, Lord God, gusto na ko, Lord, this time, Lord, ang imuhang pagbuot, maging prosperous ko sa spirituality, sa spiritual, Lord. Kaya nga, no, kabalumang good ko, I understood that pinaka-highest baya is ang spiritual life. Ang physical baya, nalang na siya dinhi. Pag once you are successful or prosperous in spiritual, then it will follow everything. Physical, material things, imong ginakuan din na, material, or ang sa pa din ha, family ba nimo, it will follows. Okay? So, ingon din na Lord, I want to prosper spiritually. So, nakita na ako na Lord, grabe good ka ka-faithful sa kong kinabuhi. The time was I was born 2008 until now for 17 years. Kung giunsa ko nimo pagbago, kung giunsa ko nimo pag-bless, kung giunsa ko nimo pag-protect, pag-promote, nakita nako ang imuhang kamot sa kong kinabuhi. And I know because I respond sa imuhang mga dealing sa kong kinabuhi. And munayin ko na Lord, sige Lord, ako man kaya mo share. And I want every message that I had right now, nagikan sa imuha, na mabless ang maminaw karon. So I know na you are here. God wants to remind you na dili lang daay ang tao mabless sa finance. Financial is gamay ra kay ng kwarta.
Gusto i-emphasize ni Lord sa tua, unahon lang ko nimo and everything will follows. Okay? For 17 years, grabe ang pag-deal ni Lord sa kuha. Grabe ang pag-promote, pag-protekta na, ningon ko. I'm not telling here na nagibuhat na ni Lord sa kuha last month lang, 6 months ago. No. For 17 years, I tell you, my brothers and sisters. And I know some of you, mas magulang pa mo sa ako sa ministry, and you have your own testimony, and you can also relate what I am saying now. Okay? So, ingon din, hey, okay, I will bless you. Kana akong pag-bless sa imo ha, dili na nimo kailangan i-down pa nimo imong kauban para ma-promote ka. Kanang imong mga kauban sa trabaho, kanang imong mga kapamilya, kapuso, imo pa nimo silang i-pull down para ikaw moangat. No. You are not to fight and strive and to push down other people. Dili na mao ang pasabot nako na i-prosper ka. Unsa day Lord na way Lord? So una yang giingon din be careful of the advice of wicked people and don't stand in the path of sinners. Mao day ni ang number 1 na kondisyon. Because there are so many people karon, no, wala gyud sila maambag sa imo na advice or counsel if you know their fruit. Kung kabalo ka sa ilang kinabuhi. Tama ba? Ikaw moduol ba ka? Problemado na gani, kamuduol kasi sa katao. Na ang ihapo problema, same pareha sa imo ha? No. Tama? So kanida ay ang una da ang ingon ni Lord dinhi. Ayaw adto or be careful sa mga advice sa mga wicked people and don't stand in the path of sinners. That's the negative side. And let's go to the positive side. Ingon dinhi, the positive part is, his delight is in the law of the Lord. There is a lot of difference between reading the Word of God than delighting the Word of God. When you say reading, di basa lang ka. Okay, basa lang yun na nimo. Ang delight gani, ginamnam nimo, lami kaayo. Sama gud ka na mukhaong kag magnum na ice drop ba na? Ice cream, magnum ice cream din na lang. So, favorite man gud na muna ni Pastor Wendell. Mga may ana, nga na yung mga na. Lalo na katong nakakaon kog Sapporo. Uy, lami kayo na Sapporo milk ice cream dito sa Siargao. Sa Japan na siya. Alami, ni mas lami pa mo ni sa Magnum. Anagay ko kay naapagikuan, pistachio. Ing anak mag-delight. Dili ka gusto muundang og sige kaon. Yeah. Anak ka, Lord, more pa, Lord. Sige, preach pa more. Nakaanak na ba mo? Sige pa, Lord, sige. Unsa lang oras, wala ko nagbantay, masking alas 12 pa ta din masking mag-extend pa ta, Lord. Wow. That is delighting the word. Pero karon pa lang, gusto na ikamuli, gusto na ka magawas. You're just reading the word of God. There is really a difference reading the word of God and delighting the word of God. If you are here, you're just reading the word of God, I'm so sorry, my friends, my brothers and sisters, na dili jud ta ma-prosper ana. Kay unang giingon-ingon ni Lord na delight man daw. Lahi ang reading kaysa delight. So kailangan na rin nato i-delight para ma-prosper ta. Are we there? Ano? Ingon siya din If you haven't, kung wala ka nag-delight sa law sa Lord, so wala jud. Di jud ta ma-prosper because for me, for I am already 49 years old, na born again ko, 32 years old ko. Every time magbasa ko Bible sa una, di jud ko kasabot, I'll tell you. Sama ni pasabot ani. Until such time, there is the power of the Holy Spirit fill me, then dito na ko nasabtan, ana day na, wow, thank you kay Lord. Ana day pasabot ana. Na-love na ko ang word ni God. Then gitudluan me how to do devotional. No, dito magbasa ka, and then sometimes makaana ko, I will not be hypocrite. I am sharing this to you. Na sometimes makayon ko ba na sulat-sulat lang ko para noon mangita pa ko ka ng command, promise, warning, mga ingana, instruction. Because part na siya sa growing up na to. Para makabalo ka unsaon. Then later on, makita ni mo sa imong self na Lord, tama di ay no, mag-grow ka.
Mag-grow ka sa imuhang understanding, mag-grow ka sa imuhang wisdom, mag-grow ka, now you will have that revelation kung unsang gihatag ni Lord sa imuha. Jesus Christ, katong na-resurrect siya, after siya namatay, na-resurrect siya, nagpakita siya sa uban mga disciple. Nilakaw siya from Jerusalem to Emmaus. That would be 7 miles. And kung imo pang kwentahon, 11 kilometers na siya. 3 hours siya nag-share sa mga uban ng mga disciple kung kinsa siya. So, from the book of Genesis to Malakay, gishare na niya, naglakaw-lakaw sila sa iyahang mga disciple. No, lakaw-lakaw. 3 hours. Like what I've said. Siguro kung mabasa ka sa Bible, 5 minutes na, human na. Ay! Dali lang, Lord, daw niya. Magkita na, tubalik ka, Lord. Nag-ingong ka, niya na kamubasa. Pero di ka kabasa. Kay na busy na pug ka sa word. Jesus Christ spent time with His disciples 3 hours. Nagbaktas pa jud 11 kilometers. Gishare niya. And katong iyang mga disciple, naminaw jud. Ganahan jud sila naminaw. No, what I am trying to say here, dapat karon mo ingon ka sa imong self, but Lord, I want that heart. Nagusto jud ko, Lord, maminaw sa imo more pa, Lord. Kanang dili ko magdali-dali. I want to delight on your word. Nagusto ko, Lord, na ma-bless ko, Lord, speak to my heart. We are not here. Wala lang ta diri, padakuay ta og utok or ulo para magbasa, makabalo ka, makamemorize ka. But we are here, padakuay tag kasing-kasing. Pabaguhay ta og kinabuhi. Paitumay ta og tuhod. Magluhod, magampo sa Ginoo. Dapat ingana ato ang heart. Because Lord, you are yesterday, today, and tomorrow. And I want that also, Lord. Kung gihimo na nimo sa una, karon himuon pud na nimo sa ako, speak to me, Lord. Sige daw, istoryay daw ko, Lord. Unsa gyud ay nahitabo sa akong kinabuhi, Lord. Nganong ingani man gyud, Lord? Nganong balik-balik naman gyud ko, Lord? Nganong man gyud, Lord? Wala lagi ko na prosper. Dugay naman unta ko diri sa ministry. Disciple naman unta ko, Lord. Nung sa day nahitabo sa ako, Lord, naaba ko'y pagkukulang? You know, how do I know it was amazing to have that revelation? It's not only murid lang ka, mubasa lang ka, delighting the word of God, because it changed my life. I'll tell you. Dili ko nimo mapaistorya dinhi sa tubangan. Dili gani ko mo report sa una no, absent kay ko no. Pag college na o high school na o reporting na, kinsa somebody report na. Somebody man akong apelyido sa single ko. So somebody report na, mo absent ko ana kay di ko ganahan. Public reporting di jud ko ganahan. This is God changed me. Now I can share to you the word of God. You know? And everything also changed in what way? The attitude to money. Ang tanaw na ko sa kwarta lang jud, lipay na ka anak na kay kwarta. Kung wa kay kwarta, wa na nagmugot na ka. Gobot na ni, away na ni, amok na ni. No? Mangita na kaglaing way para makakwarta ka. It changed my life the way I look at what is money all about. And I cannot manipulate God. It is all about His grace. Dili ka maingon na, Lord, manglimpyo ko karon, Lord ha, i-bless ko niya, Lord ha. Ingana baya jud ang sagaran sa mga people, sa mga tao. Lord ha, tingmanin, ato kog mission, nya Lord ha, i-bless ko nimo ha, protect ko nimo ha, Lord ha, i-promote ko nimo ha. Lord ha, we will not be hypocrite here. Ingana ang sagaran sa mga tao. But we cannot manipulate God. God knows what's inside our hearts. God knows what we need. Ang gusto lang yun sa Ginoo sa tuwang kinabuhi, to have a relationship with Him. Gusto niya, maminaw ka sa iya o ikaw pod. Lord, maminaw po ko sa imuha, Lord ha. Kaya muna ang gusto sa iya, ang Ginoo sa tuwa, ang imuhang relasyon. Kung kwarta pa ang gusto sa Ginoo sa imuha, dili na maong. Kadato na niya. Para lang kana ang gusto niya sa imuha, mawad-an ka, di kumusimba kay tithes and offering diha ba?
Dili lang offering, napag yung tithes diha ba? No. You have a wrong mindset of that. When you do that, cheerful na ka. We are not here tithes and offering. Ang imuhang kasing-kasing na ang ginaistoryahan din niya. How much you give is not important. Ingon ni Pastora Cindy ganina. But it's your heart. Cheerful ka muhatag. Okay? This is how you meditate the Word of God. And God gave me that anointing already. And the first time, nag-share ko sa kadaghanan sa tao, that was, I think, 2010, sa RMC Gym. When God anoint me already, ko bago pa man ko, Lord, uy, nga naman, gipili ko ato na time para mag-testimony ko kung sa tong nahitabo sa mua sa life group. So kato, isip na ko, tagham pa man worthy diri, mo-share sa ila ha. Pero you know, as early as that, na nag-walk ko sa kong journey, I just submit to my leader, and I know katong time na to, di pa ko kabalo, kaayo mo sabot sa word, and even I don't understand how the Holy Spirit works. Ni-absent ko sa kong trabaho ato, kay gusto na ko, I want the best, Lord, for you, Lord. I want to hear from you, Lord. Dili ni gikan sa ako, Lord, kay kung ako, wa ko may istorya about ani, Lord. I want to hear from you. Nag-fast ko ato. And that's my first time. Pila bang masulod anang RMC Gym kay puno man to kaayo. God is a rewarder of all who seek Him. If your heart is like that, Lord, I want more of you, Lord. But you are not there just to promote yourself, honoring people. No, dili na ma-approve kay Lord. If your heart is, Lord, I want to know you more. Give me that heart, Lord. If you seek that, then God will reward you. So there is so much God could have done through our life. I'm not here to condemn you, my brothers and sisters. If you are already dugay na baka dinhi, wala ba gyapon na itabo sa imong kinabuhi? No. I'm not here to condemn you. I just want to remind you and to encourage you, it's not too late. Mingong kapas, tigulang naman ko pas, dili ni patigulangay. Dili po di siya papubrihay, padatuay, pabataay, patigulangay, pagwapahay, pagwapuhay, papangitay, no. As long as tao ka, dili ka alien din he. God needs you now. God wants to have a relationship with you. And don't waste your time now. This is your time. Forget the past. Don't waste your time. Kay pag-abot sa panahon na i-judge na niya, naabya tay movie, tanawon. Kabalo ba mo pras ani? Ipalabas karon din ha kung giunsa nimo paggamit sa imong kinabuhi. Ipalabas na din ha. Karon ang atong memory dili man ing anak ka perfect. Ang Ginoo mo remind sa imong anak from bata ka hantong dako ka, giunsa nimo paggamit sa time. Ang time na ginaingon ni Lord din ha, nagi-waste nimo. Yes, Lord. Wala man ko nanakit sa ubang tao, Lord. Yes, Lord. I've done my part, Lord God. Pero dili na mao ang gipabuhat sa Ginoo sa imuha. You're just also wasting time. No? And maupod ni, maipakita man din ha sa tuang palabas ang imong kinabuhi. Pero ang good news din ha, once you acknowledge Jesus Christ who died on the cross, who forgive your sins, and every blood that was shed on His body for you to be cleansed, ma-wash out tanan ang mga sala. Dili na ipalabas din na sa ato ang now showing. Kundili ang ipalabas din na unsa ang mga good works na nimong gibuhat para sa iyaha. Karon pa lang mag-isip na ta. Gusto pa ba ninyo ipalabas din na sa satuang now showing ang imong life na gibuhat na di maayo? Dili. So Lord, forgive me, Lord God. And don't waste time. Because my job, again, it's not to condemn you, but to warn you.
na hapit na jud maabot ang Ginoo. Pero ang gusto sa Ginoo, kitang tanan malipay pag moabot siya. Okay? Katong nangadto day mig Siargao. Grabe ang mga tao dito. Wala ipahinga. Imagine mo, ang tao dito magsigig, sayaw-sayaw, inom-inom. I mean, nakita na ko makaluhoy ba ni mga tahanan ni diri no? No nanguli mi ato kadlawon alas 4 na apagyapon ang uban, mata lang gyapon ko. Sama gyud ay Lord, with all the compassion, nagpray gid ko sa ilaha. Lord, I pray tanan na ang mga tao na diri Lord na makaila sila sa imuha, that they will bow down before you, that they will confess in their mouth that you are only the Lord of Lords, Kings of Kings, Lord. Walay makasatisfy, Lord, kundi ikaw lang yun. Ang imuhang gugma lang yun. Wala nagilaing pangitaon. They are not wasting their time in this world, their money, but ang ilang i-pursue, Lord, ang eternal nila, i-prepare nila ang ilang kinabuhi para sa eternity na kauban kanila, Lord. Muna ingon din ni, sa Psalms 1:2, His delight is in the law of the Lord. In His law, He meditates day and night. What do you mean by day and night? Dili ingon, mubasa na pong kagbuntag, mubasa na pong ka sa gabi. No, it's not like that. Must say, meditate day and night. Okay, you have the word. Nabasa ninyo ang Psalms 1, verse 1 to 3. Then you meditate it kung unsa inyong na-receive at the end of this service, unyang hapon, inyohan ang ma-meditate. Okay, Lord, kato daay, Lord, pathway daay, Lord, for prosperity. Ingani. Mabalik ni mo to kay imong gi-meditate. And then, ugma na pod, imo na pong gi-meditate. Hantod na pod, gi-meditate na pod mo. Everyday ni mo gina-meditate na. Then, congratulations. Year 2026, mag-overflow ang prosperity. Because you meditate it day and night. Dili lang mabilin, karong adlawa ang inyong na-receive. Muna ingon ko sa mga leaders, why not go back sa message tong last Sunday na akong na-share? It's all about being grateful. Why? If you know this time, the word, the pathway to prosperity, you will always be grateful to God. Grabe mo, connect ragi na si Lord para matatak sa atong una-huna o sa atong kasing-kasing kung unsa ang mensahe niya sa atua. Dili lang ta naa dire, mamina, magpungko ra ta dire, pahawa na punta, magpabadlong na punta. No, we need to meditate the word of God. You have the word. When you have the word, you have the authority and confidence. Me, nung sa una, talawan man jud ko. Mangihi ko lang, or kadlawon lang, banik ko lang, mangihi ko, kay talawan man jud kaay ko. And even this verse, I'm holding this, every time na magkabati ko kanang intimidation, I have the word. 2 Timothy 1:7. Lord, you did not give me the spirit of fear and intimidity, but with love, with power, and sound mind. Gunita na ko na, that would be my memory verse. Pero walay musukol na yawa. Kay kabalo ko sa word. Na kailangan ako na panindigan ang word ni Lord. Manang, okay, I need to have that power, Lord. Na ako din dili ako ang paningkamot ni, but imuha ning power, Lord. Na ma-share na ko sa ilang, ma-deliver na ko ang word without condemnation, but with love, Lord. Mabati nila ang gugma, dili sila mabati ang condemnation, Lord. So this is how important to delight the word of God. Kung naa kay kahadlok, sa imong kinabuhi, kwaon na ba ka? Ugma ba? Unya ba? Unsa ba? No, you have the word. Kung naa kay word sa ginapanghawakan sa Luke 21:18, yet not a hair of your head will perish. Mananghid pamanday ang yawa before ko niya hilabtan. Di day mahilabtan akong buhok sa yawa. That's your confidence. If you have the word, that's why delight. Love the word. You're just not reading the word. Delight. That's how Jesus lived sa word. You know, Matthew 4:4, the devil tempt Jesus Christ. Himuha daw ng pan kanang bato. Imagine mo na, gitempt niya ang Ginoo.
And Jesus replied, kaisa lang siya nitubag, tulo ang iyang tulo ka words iyang giingon, it is written. Wala siya nakipag-argue sa yawa, we. Kay kabalo mangyud siya, ang yawa mangyud ang magsigig argue. Kung asa man ka, magkabalo na kasigig kag argue diha, naliwat na kasi yawa. Kaya ang yawa naman magsigig argue. So kabalo gyud ang yawa kadali lang. Noon sang gitubag ni Jesus Christ, it is written, Matthew verse 44. Man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the God's mouth. Mo nang gitubag ni Jesus Christ. Wow, kabalo ni. Kabalo ning tawhanan ni sa word. Kadali lang. Anang yawa. Gibalikan na pud niya. Di ba ikatulo siya gitempt? Gitubag niya po ng Ginoo sa iya ha. La, anang yawa sa iya, how daan ni niya? Uy, di jud ni basta-basta ba kay kabalo gyud siya sa word. Ang yawa, iya pang iliso si Jesus Christ pinaagi sa word, kinsa kahata na kaya pod ta ilisuon. So daghan di kaayo karon ma-deceive if you are not founded with the word of God. Daghan kayo, even mga pastors, daghan kayo ma-deceive if you are not really founded with the word of God. Diba? Ingon pangyawa, sige daw, naog diha, kay katsyon man ka sa angel. Ay, naambak din ha. Ni ana tong yawa. Kanindot kay Jesus Christ, dili lang siya mo stick sa isa ka word. Naa siya other words, ang ingon niya din na sa Psalms 91. No. Kabalo pod siya na it's a law. Kang gikan ka sa taas, moambak ka, muhulog man jud ka. Ngano man ako naiibuhaton. And ngayon siya ayaw i-test ang Ginoo. So kabalog yun si Jesus Christ sa word. I tell you, ang yawa mas bright pa na sa atua. Sa word. Kita pa ba na dapat dili jud tang magpailad? Kailangan jud nato founded ta sa word ni God. Kay kusog kay na mag-argue ang yawa. Wow, kabalo ko. Dili pa nimo na kaya. Oh. Mag-quote kag verse din na, pero wa ni mo gi-live out. Kabalo ang yawa ana. When you quote the verse, you stand for that verse. Para kabalo ang yawa, dili jud ni how jud niya, kaya jud niya ni. Kay ginabuhat jud niya na. Okay? Kabalo ang yawa sa imong style kung nagpatik-atik lang pag ka. So what I learned from these scriptures, na importante gyud ay na ma-remind ta na kailangan gyud ay balansihon nato. Dili ta pataka magkuha kag verse din na ay okay ra daay mag-inom og bino. Si Jesus Christ gani iya ganing gikuan. Gihimo gani niya og ang tubig nihimo niyang wine. Oh. Okay ra man day kay tambal man day na sa tiyan. I'll tell you, usually mga lalaki, ang culture sa Filipino is mangtubaay, manginumay. Maski pa ng wine lang na siya. Pag ikaw, jud na inside of you, pag wala ka ka-control, wala kay self-control, kanay imong inom-inom sa wine, pag ang may gamay ra na hantod, mahubog jud ka. You cannot justify yourself in one word. Kailangan jud ka, ana, maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Kailangan nimo ma-apply na. Mauna, kailangan nimo moadto ka sa mga godly people, mag-ask kag counsel. Tama ba na? Unsa ba ni? No? But ayaw adto sa mga people na mulay mahatag sa imo, adto ka sa imong amigo na palahubog po. Magtagay pa mong duha. So we should be founded by scriptures. Okay? So muna ingon din bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o musunod sa gibuhat sa mga makasala o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Jesus Christ, ngano man mangutana mo, ngano mang world verse man si Jesus Christ, tao man kaya na siya. Ani nitabo kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, tao siya, nagsugod ba siya baby na?
Tama. Oh. Pero sa unang panahon, imagine mo si Jesus Christ, wala pa'y printed Bible. Naalang na sila diri, kunyari temple ni, ang rabbi or ang teacher, ang pari, lang nagagunit sa Bible, mura na mo share. Na maminaw lang mo. Ang ginabuhat ni Jesus Christ, siguro nagsugod siya 5 years old or 7 years old. Nagapaminaw siya sa rabbi. Or magpa-special attention siya. O man na, nanguli na. Rabay, kadili lang good rabay. Kanang balika daw to be, tong Psalms 1, 1 to 3. Ingna daw ko be. So iyang ginameditate, balik-baliko na niya. O kadili lang, hinahinay lang yung rabay be, kay di pa na ako makatch up, hinahinay lang. Susunod na po adlaw. Rabay, pwede ba ka tong verse 4 to 10 na po? Hantod na po, rabay, 11 hantod na human niya. Ing ana iyang heart ni Jesus Christ. Until such time, at 12 years old, ni-speak siya sa tubangan, ni ana ang mga uban pariseo, uban mga pari, uban mga rabay. Kinsa na siya at 12 years old. Howd na lagi siya sa Bible? Kita karon. Naapatay printed Bible. Naapatay Spotify. Naapatay electronic Bible. Naapatay YouTube. Facebook. Ma-meditate ba na to ang word ni God? Lord, pasaylo adjug ko, Lord, ha? Nangayo adjug kong pasaylo. Kay dili ko ing ana pud ka well-versed sa Bible. Oy Lord, ano dang gibuhat ni Jesus Christ nun? Naningkamot siya. Nag-meditate siya sa word ni God. Nahalipay ang teacher kay may paningbataan ni naningkamot ni siya. Ginameditate niya ang word, ang pulong. Ang mga dagko, layasan na lang mangkog, naminaw ra. Imagine na. This is how to have meditate the word of God. We should love it. Maghatag kag time, maghatag po kag effort sa imuhang part. Kung gusto nimo nang maging prosperous ka, dili na ihatag dayon sa Ginoo. Pag wala niya nakita, nagasik ka sa iya, ug wala niya nakita, nagahatag kag time, effort sa iya hapod. O gina-apply nimo tanang pulong nagihatag niya sa imo og instruction. Nasabtan ba nato? Amen. So we are not here just mubasa lang, but kailangan nato buhaton pod. Ato pod nang idu atong part. Okay? So munang challenge sa tuwa karon. Muna usahay mangutan ako. Asa pangitaon ang Joshua? Siguro ang uban, asa man na ang Joshua day pangitaon sa Bible, sa Old Testament or sa New Testament? Maglisod pa ang ubang mangita kung asa pangitaon, ingana po ko sa una. Tay ko ani asa man ning pangitaon dahil ning Joshua, no? Sa Old ba niyo sa inyo? When I have the time, in fact, naka-memorize ko sa book of Old and the New before. Pero karon, oh Lord, wala nalagi ko ka-memorize, kalimut nalagi ko, Lord. Gi-remind ko ni Lord on this topic na kailangan na ko i-meditate ang word ni God to have a prosperous 2026. Yes. Nung makaingon ko na at 17 years, how God, kung unsa ka importante ang Bible, kung giunsa ko niya gi-direct sa akong kinabuhi, Lord, tama ba Lord? Isarado na namo ang clinic? Tama ba Lord na dili na may mga tuog US Lord? Tama ba Lord? Tanan, pangutana, gitubag yun na siya sa scripture. Not based on my emotion. Kay deceiver ba atong emotion, no? Pag mangutana ka sa word ni God, tubagon jud ka ana. Mo na importante kabalukta sa pulong sa Ginoo. You should not have that decide dayon ka sa mga big decision dayon. Okay na. Kung naman kung magminyo ka, siya na gyud. No. You need to seek. You need to ask many times. Mayon ka, Lord, tell me, Lord, unsa ba gyud ni Lord? Gusto gud na ako siya, Lord, kay gwapo gyud siya, Lord. O gwapa kay siya, Lord, sexy kay siya, Lord. Na moabot man gyud ang panahon, mahimo man tangki ang lawas ana. Agoy. Sao na lang na.
So, kailangan jud ni mo mangutana ka sa Ginoo kung siya bagyod. Siya bagyod, siya na bagyod. Mao na ingon din blessed is the man blessed is the man who meditates the law of the Lord day and night, because whatever he does will prosper. Okay? Mao nang ayaw daw pag-seek og counsel sa mga ungodly people or mga wicked, even to the pastors. Worldly pastors ang gina-mention din Why? How do you know kung worldly pastor na siya o preacher na siya? One simple test. Kung mangayo siya kwarta. Number one proof is worldly person. Nothing more, nothing less. Because clear kay gingon sa Bible. Sa Luke 16:30, Jesus said, there are only two masters, God and money. Mao ni siya mabantayan ni mo na dili una biyang instruct sa tuwa ni Lord. Ayaw adto pa counsel sa mga ungodly people or mga wicked. And somehow basig ingong kaisip nimo, pastor man ni siya, maayo man nimo duola ka. Look at the fruit. Kintanawa kung nagapangayo ba na siya. Kay possible dito na siya sa iyang isa ka master. Sa duha man ka master ingon din God and money. Unsay mahatag niya sa imuha na advice kung ang iyang master kay kwarta. Pwede pa ka magpa-counsel sa iya kung kwarta imong topic ang imuhang ipa-counsel sa iya, pa-advice. Pero about Ginoo, unsa kaya i-share niya sa imuha? Clear man gingon ni Jesus Christ. God and money. Two master only. Basahan na to sa Luke 16:13. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth, God and wealth, God and money. If that pastor nagapangayog kwarta sa atoa o sa imuha, then run away from that pastor. Do not listen to that preaching that he is sharing or she is sharing. Because mura po nagingani ba? Naisa ka company, ang ilang CEO, niresign na. Katigulang na. Karon nag-hiring sila og CEO. Pagkatapos, unsa man ang mga requirements para mo apply ko diya as a CEO? Na ay mga qualifications, mga benefits, ibutang na din na. Then, mo apply ka as a CEO. Ang nahitabo, ang uban mga pastors, na uban mga churches na ingana, nagapangita sila mga pastors, mura na pag company. Na mga apply po da mga pastors. Ay, dako dig sweldo diha, dako dig labgip din ha. Oh. And then, unsa man ang maihatag sa imuha ana? Kung kanang church na and even the pastors, kung ang iyang heart is dili, tama ang iyang heart, na naa siya, nag-serve siya din na because of the master of money na naa diya, kasi mahatag sa imuha na. Kana, be careful ta ana, mao nang giingon, careful ta. Itong first niyang instruction. Mao nang giingon ako din DCIM pastors, beware whom you serve. Mga pastors din sa DCIM, bantayan nimo kung sa man imong giserbihan. Ang Ginoo o ang kwarta. Don't ever live for money. I am occupational therapist by profession, me and Pastor Wendell. And aside from that, he's a businessman. I'll tell you, kung kwarta lang, umaapaw ang kwarta na mo sa una. 10 biyayang negosyo. Mao na siya nagdaghang bodyguard. Kay kabalo siya, hadlok siya, makidnap, mahold up. Kay usahay mo biyahe, milyon-milyon. Buy and sell, og baka, sa mga bukid-bukid. But you know, grabe ang pagbago ni Lord sa kuang kinabuhi, the way I look money this time. Ningon ko na, Lord, murag lahi na lagi ang pananawon nako sa kwarta. Sa una, Ginoo nako siya. Pero karon, Lord, I'll tell you, you are my God. That's how God changed my heart.
Oh, grabe, kwarta-kwarta na gyud. Hatagan na gud kunya kwarta. Pang shopping dito sa Jensen. Palit dito. Akong favorite dito sa KCC. KCC na lang. KCC. Dito ko sa mall. 'Di ba mga girls ganahan ta mag-shopping. Oh, dito shopping. Pili lang ka din na ang sapatos. Ako ang kumpleto na akong Nike. Nike color red, Nike green, Nike blue. Favorite man ako rubber shoes pa dito. Nga na, gusto na ko, okay ra kay sa kuha, na siya sa Takurong, na ako dire sa Davao, okay ra kay basta, kwarta, remit. That's how I look money before. Money is my God. I'm just telling you this for your encouragement, that if whatever you do will prosper, pagkabalo ka kinsa imong Ginoo. Okay? Because Jesus says, no servant can serve two masters. And daghan ba kayo? Dili ba ya? Ang pagtuo ba ya nato, no? Ang master kay, asa ka? Ginoo o yawa? Ginoo ka o sa yawa ka? Maana ba ya ka? But it's not. Clear kay nga ni Jesus Christ. God or money? Kay nga naman, kay kabalo ka, ang devil cannot rule the world. Kay ang yawa, dili siya, ay ang yawa makapenetrate pa siya, dili siya kapenetrate sa mga Kristohanon. Kay kabalo naman ang yawa, madok yun ni ang mga Kristohanon, mga believers sa akua. Pero, ang money, makapenetrate siya sa mga Kristohanon. Sige ha, sampulan na to. Nganong naka sa church, kaya nga naman, Lord, bless ko, Lord, be. Sorry kay Lord, ha? Kawa na ko simba-simba, Lord. Pasayluwa dyan ko, Lord. Baka ron nun, i-bless dyan ko ni mo, Lord, ha? Sige, Lord, karon na bless ka. And then, unsay na itabo? Sunod Sunday service, di nakamakitaan. Kabalo, ang yawa unsang ipaon sa mga believers. Money. Maunaingon ang Ginoo, ingon ni Jesus Christ, clear kayo. Two masters lang. God or money. Daghan pa kayo way na mabitag ang mga Kristohanon. Mga disciple ni Jesus Christ, mabitag pa siya tungod sa kwarta. Judas. Si Judas. Daghan kayo eh. Ingon pa nimo, napay mo ingon na, anak naman ta sa Ginoo. Dapat dili ta magpinubri-pubri og ka ng outfit. Dapat dili ta magpinupubri-pubri wala tay sakyan na og balay. I'll tell you, o kanimang ukay man ni tanan. O kisa man nagtanaw ani na mahalon ni. Ukay ni tanan. Unsa man, nawala ba akong value? So I'll tell you guys, it's not all about money. Na mo determine who you are. Manang uban. Mana ang yawa, maingon gid siya na, sige, paningkamot din na, para ingnon jud ka anak sa Ginoo, pangutang din na, pagpalit og sakinan din na, pagwapuay mong balay din ha. Daghan na kay kagutang, daghan na kay kagay. Kay tungod lagi sa imuhang bersikulo na ingon, walay pobre na anak sa Ginoo. Luke 16:11, therefore, if you have not been faithful in the use of unrighteous wealth, who will entrust the true riches to you? In short, kung di daw ka kabalo mo handle og money, dili daw ka entrasan sa Ginoo og tinuod na richness. Richness. Kuha ninyo ang point? Karon pa lang, kabalo na ka mo handle how to manage, are a good steward on your money para hatagan jud ay kag tinuod na riches. So ano ako na Lord, abi man gud sa tao pag daghang kwarta is dato na. Kung daghang kag sulod sa imong bank account, dato na. Kung gwapo imong balay, dato na. Kung ang imong sakyanan diha big time kay, dato na. And that means money is a false riches. Money is not the ultimate source of wealth or fulfillment. Dili makatagbaw ang kwarta, mga igsuon. Tagaan ka kwarta karon. Sunod na, Lord, gusto pa na ako more, Lord. Sige pa, Lord, more pa, Lord. Walay katagbawan lagi. So, ingon ko na, Lord, unsa mong yun din ang tinuod na dato, Lord, unsa dahin ni?
What are the true riches? So number 1, likeness to Jesus Christ. So kanina ito, dirita mag-base karon para makita ninyo, okay ani ha? Ang gingharian sa Ginoo, the kingdom of God, is layo jud kaayo sa kingdom dinhi sa kalibutan. Diba? Then sa kalibutan, kung daghan kag followers, sikat ka. Kung ikaw gwapa ka, sikat ka. Kung dato ka, sikat ka. Tama. Din sa kalibutan. Pero, dito sa gingharian sa Ginoo, kung ikaw servant ka, you humble down before God and you have that humility, sikat ka sa Ginoo. Pero dili ka sikat ana, katabang ka, di ka sikat. Sipaon pa ka ana. Kansyawan pa ka ana, katabang ka, pobre ka. Nagaserve ka din ha? Wala eh. Nga ang pananawon. Sa gingharian, layo kayang gingharian sa Ginoo sa langit o gingharian din sa kalibutan. Mao na karon bantayan nato unsa gid ang tinuod na dato. Kaya tinuod na dato din sa kalibutan, dagang kwarta, gwapong sakyanan, gwapong balay. Pero lahi daay ang tinuod na dato. Ito yung ko, dili siya daghan og kwarta, okay? Unsa daay ang maayo na batasan. For example, magingon ko din kanang ginainsulto ka, ginamak ka, kay Kristohano na ka. Nangunumang ko naman ka, disipulo na ka, Kristohano naman ka. Christian ka, ginainsulto ka, but you still keep quiet. Wala ka nitubag, wala ka nagkipag-away, wala ka nagkasibunutan. Nihilom lang yapon ka, o gi-forgive ni mo na. Dato ka, pobre. Dato ka. Manang dapat masabtan na to unsa ang definition sa dato ug pobre. Okay? Pag naa ka sa traffic karon, nag-drive ka sa sakyanan, and then naay mo, agig pinakalit sa imo ha. Karon, nabusina pagka, dato ka, pobre. Pobre ka. Mo nang makita nimo karon ang mga tao kinsa nay pobre og dato, nakita na nimo? Pag naapa na sa imo karon, right sa ko nag-assess na ko ani habang nakabalo ko ani. Lord, dato na day ko gamay, Lord. Dato na day ko gamay, Lord. No? Milyonaryo na ko gamay, Lord. Spiritual millionaire. Dili pa ko billionaire. Kinaapa jud ko'y batasan baguhon. Mao ni ang definition sa dato o pobre. Kanang nagpila ka. Sa asa na? Sa SPMC. Asa to si Maymay ni pila ka tong diador. Pila siya, pag abot niya sa gipila siya, giyaw-yawan din siya, taman, blah, 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 blah. Smile pa si Maymay. Dato si Maymay. Dato Maymay, smile lang siya. Pero kung pobre ba ka, tubag yung kagtamang dito, kano man naa kay mindset na, ayaw kong sagit-sagita ha, kay parehas rata din, nakabaya ka sa gobyerno ha, dapat userve ka dara ba? Pobre na, nabatasan. Now, you can differentiate unsay pobre, unsay dato. Okay, the second true riches is the anointing of the Holy Spirit to serve. Okay? Yes, maayo man jud nang knowledgeable ka sa word ni God. But nalindot pod, maayo pod, naa ang balaang espiritu sa imuha. Para masabtan nimo unsay imong ginabasa. Kaysa unay yung ko, di ko kasabot, bibasa lagi ko. Kinsa man sa inyo ha karon, pagbasa nimo, nakasabot dayon ka. Pero katong time na ng Holy Spirit, muna mo back up sa imo ha. Di na pasabot dayon, salamat jud kayo, nakasabot na ako. That's the work of the Holy Spirit. Okay? Naiuban din sa tua, wala man gi-anoint, pero napresenta yo ba, ako'y share dito, ako'y adto dito be. I'll tell you, ikaw ra nagbuot-buot ana. Si Jesus Christ gipakita na sa tuwa gi-example niya. Na before siya into the ministry, nagpabaptize siya. Baptism kay John the Baptist, then the Spirit of God came to him. That's the point there. If you are called to preach, then preach. If not, do not. Kay imo-imo na lang na, maningkamot ka, maningtiil pa jud ka.
Unsa mo pag-share? Tama tong first day, second day. Ana ba jud ko? Ako na lumanon sige paningkamot siguro ni Lord. Ako ra ba nagbutbutan ni si Wendell ba nagbutbutan ni Lord? Lord, ikaw, I need you, Lord. I need you, Lord. Kailangan jud na ako i-affirm jud nimo sa kuha na ako jud nimo share karon, Lord ba? Di ba ingon ka? Siguro ana. And it's really indeed true. Nagi-anoint jud ko ni Lord. Gi-ordain day ko niya na ako ang mag-share ani. Pagbasa na ako, nagsige na ako, kanang nag-review na ako ba? Habang ginapolish na nako, ala, grabing hilak na ako. Sige na kong hilak. Ikaw, Juday, Lord. Sorry kay Lord. Gabi jud kayo. No? Then paguman, katawa na po ko. Sige katawa. Ano dyan? I am delighting the word of God. Then it changed my heart. Now, you feel the power of the Holy Spirit. Yeah. Because the way you listen to me, I really felt the power of the Holy Spirit. Amen. That's the anointing. I pray, dili lang ako ang share sa word ni God. Tanan-tanaminaw din ni. Gamiton mo sa Ginoo. Just be faithful on one person. Maging blessing ka na, one. Share ka. One person lang ba yung una ko? And then duha, tulo. And then nidaghan na. If you are faithful on that, then God will bless you more. Okay? When did Jesus get anointed? Okay. Kano sa man gyud na-anoint si Jesus Christ ay tayo, di ba katunggi, adto siya sa Jordan River, paspasan akong gamay, kay 12 minutes na lang ko, no, na siya sa Jordan River, and then si John the Baptist, gibaptize siya, in the name of the Father, and of the Son, gihumol siya, and then gisaka siya. Pasabot day, ana, that's the time when I got this revelation, when I heard, when Pastor Wendell shared this to us, I don't know kung asan mo na na-share lang, I think sa RW siguro. Now, when I heard this to Pastor Wendell, na si John the Baptist ang nihumul kay Jesus Christ. Paghawas niya, gihawas pod siya. So pasabot ana, if you allow your mother, your father, your brothers and sisters, your classmates, your colleagues in work, na mo sila ang musubmerge sa imo, kumbaga, moingon sa imo, muak sa imo, mo persecute sa imo, unsa pa ng mga negative words sa ginaingon sa imo, wala kay masulti, wala ka nag-retaliate, wala ka nag-backbite, wala ka nag-gossip, wala ka nag-revenge, that you are silent. During baptize si Jesus Christ, you are silent. Then, gihawas. The Holy Spirit will come to you. Now you decide. If you want the Holy Spirit, then you need to die every day. God said, this is the way to the cross. This is the way how the Holy Spirit will come with power and anointing to you. You need to die every day. Dili lalim, pero worth it kaayo. Na ma-bless ka, mahihimo po kang blessing sa ibang tao. Do not waste your time this time. Ayaw i-waste na. Paggamit ka sa Ginoo para masabtan nimo unsa kung ginaingon dia. Unsa din ginaingon ni pastora din na about the anointing. Ano, I've heard a testimony last sa among family meeting. Si Tita Wilsita, first time niya nag-fasting. Pero the way she shared her life, kung unsa ang fasting niya, nag-work siya sa Holy Spirit, nabati niya. Kung unsa ka power ang Holy Spirit. I'm so blessed pag-share niya. Wow. Wow na. Ang work sa Holy Spirit. Don't retaliate. Submit to death to self. That's what baptism means. Okay? I pray all of us, God will open your spiritual eyes and ears so that you will understand what I'm saying here. That's why ko, pag-preach na ko karon, kailangan ko mamatay, Lord. Mamatay ko sa kong comfort na lami na kay mag-pickleball, Lord. Nag-schedule na ko, Lord. Wednesday ba akong schedule, Lord? Text na po da akong barkada, Shin, happy Friday. Happy Friday, Lord. Pwede ba ko, Lord? Magsige ko, kwan. Sige ko bang yun sa Ginoo. Pero no, I need to die myself. May nag-iingon. Alright, Lord, sige. Pwede na kuma. I need to die. We need to die to our comfort, to our flesh every day.
Okay? So, ingon diri unsa daw to? These are the three riches I found: becoming like Christ, anointing of the Holy Spirit, and revelation of God's Word. Revelation, is pasabot, ana. Kung basahon nimo diri sa Matthew 16:13-17. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he was asking his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, and others Elijah, but still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus said to him, "Blessed are you, Simon Barjona, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven." You see the word reveal? Reveal is come from the word revelation. Dili ni siya gikan sa explanation. What I am trying now to say, I am explaining to you how to become prosperous. Lahi ang revelation ang ginaingon nako. Because if you have that revelation, it comes from God. From God. Mag-change the way you think and mag-change the way you decide right now. Magbag-o pa ba ko, Lord, o dili? Naaamo ko'y word na nadawat karon, Lord, na-receive na ako ni. Ang ani da ay maging prosperous, Lord, i-go ba na ako ni o dili? God is talking to you right now. That's a revelation. Mao na siya na lahi pud ang information. Kay somehow, naa kay mga information i-gather karon na pwede nimo na i-share sa uban. For what? Para lang ma-please nimo ang ubang tao or you seek honor to them. First of all, you need to receive a revelation. Unaha sa pagbago sa imong kinabuhi. Baguha sa, you cannot preach to others kung wala nimo na gi-apply. Naay mga information ko na-receive, hindi na ko ni pwede ma-share lang kay funny lang, kay wala pa ni na-apply lang. I will be hypocrite kung nag-share ko sa inyo, wala na ko gi-apply. That's how revelation is. It's in the heart which makes change the direction of our life. Okay? It will affect our whole life. So you need to read the Word of God. Meditate it on God's Word. And what will happen if you meditate the Word of God day and night? What will happen? I no longer stand in the path of sinners. Mama na. I don't sit in the seat of people who scoff at the Bible, but I delight in the law of the Lord and meditate on it day and night. Mao na may tabo sa imo ha. Kung magbititik sa Word ni God, makasabot ka karon na dili day ka basta-basta muduol sa isa ka tawo magpa-counsel ka. And what will happen? Unsay may tabo sa imo ha? I'll be like a tree. Psalms 1:3, firmly planted by the rivers of water. When you see a tree full of fruit, kung nakita daw nimo ang isa ka punuan, daghan kay bunga, og burag kuyawa ani, oy, green leaves kayo ba? Wala gini nagalaya ang dahon ani. Magwonder ba ka? Ngano nounsa ni siyang klaseng punuan? Magwonder jud ta, oy. Asa kaya ni nung unsa kay nitabuan ni no? Why? No? Mao ning ginaingon. How daw unsa daw ang kanang tree na continuous siya naging fruitful and wala nagwither ang iyahang dahon. Ngano man. Kung tan-aw nimo asa siya banda ni tindog. Sa sapa, tama ba? Asa nimo makita ang roots sa ilalom. Ang roots is sa ilalom na siya. Nag-search siya og nangita, Bisaya na to, nagapangita siya og tubig para ma-absorb na niya, para makapamunga siya og daghan, and naa siya yung leaves na dili mawither. Usa man gina-imply nimo ana, Lord? Para daay ikaw mismo si mong kinabuhi, nagaglow ka, prosperous ka always, dili ka basta-basta matumba. Unsaon tayo na, Lord? Go deeper to the Word of God, ang roots sa ilalom. And then, you're searching for the power of the Holy Spirit. Ayaw stop, pangayo sa power sa Holy Spirit. And sa Word ni God.
Para kanunay ka mo tindog og nagabunga ka dinha og dili ka basta-basta malaya o matumba. Naa kay problema karon. Ma-assess nimo sa inyong mga kauban, mga kaila. Oy, kani kuyawa ani niya, oy, di masing usang problema tindog yapon. Nagaglow yapon. Wala man na siya kanang pa-baker, pero nagaglow yapon. Nani siya secret. Ang iyang kasing-kasing. Kay always siya naga-meditate sa word ni God. Day and night siya nagka-delight sa word ni God, and always siya nagapapuno sa power sa Holy Spirit. Mao na ang sekreto karon. Nag-reveal karon na kita di ay maging prosperous ta whatever we do in all areas of our life. Mao na. Pwede na ba akong mag-end? Uy, napo ko ito. Mao na akong point karon ko, Lord. I want that, Lord, to have a strong foundation, always walk in humility. You cannot have this all kung dili ka mo humble down before kay God. Kung di ka mo humble down karon, kung buhaton lang gyapon nimo ang imuhang kinabuhi same as usual, congratulations, di jud ka ma-prosper. Tell you that. Kay giingon na karon unsang sikreto maging prosperous ta. You will become spiritual millionaire. You will become a spiritual millionaire. 2 minutes. All right. Ingon din na, unsaon day, Lord? Kaya ang Ginoo baya, gusto baya ang Ginoo sa tua is maliwat jud ta sa iyaha. Tama? Number one, timailhan na rich ta is maliwat jud ta sa Ginoo. And karon ang gusto day sa Ginoo, mahimo din tag igsuon ni Jesus Christ, brothers and sisters of Jesus Christ. Unsaon man? Unsaon na to maliwat ta ka sa Ginoo ay mahimo tang brother and sisters, younger brother ni Jesus Christ and sisters. Unsaon? Tanawon nimo sa Hebrews 12:2. Hebrews 12:2. Okay, 1 minute na lang ko, Zar. So, ingon din fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Lord, fix man daw atong eyes kay Jesus Christ. Gusto man kaya nimo mahimo kang igsuon ni Jesus Christ? Gusto ba nimo? Mahimo kang younger brother and younger sister ni Jesus Christ? So kita ang pinaka-blessed na tao kung mahimo tang younger, adopted daughters and son of our Almighty God. Ingon niya, fix our eyes on Jesus Christ. Kung naa may mga difficulty na tao na imong giatubang karon, naa ba kay ginaatbang karon na lisod kay nasabto ning tawhanan nimo, pabalik-balik naman niyo, unsa man ni siya, wa ko kasabot ani niya. Grabe man ni siya ka harsh, grabe man kamal dito, grabe man ni kamal dita. Lagot na kay ko ani niya. Unsa man ako buhaton? Unsa ingon niya? Ingon ni Jesus Christ, the Lord said, look for my footsteps in this difficult situation with this difficult people and situation. Unsa daw, Lord? What are those footsteps, Lord? Unsang daw, Lord? What are those footsteps? Footsteps of faith and love. Tanawon daw nimo ang footstep ni Jesus Christ. Footsteps of faith and love. Ma-remember na ako sa una. Si 80. Kisabay na kasi 80 din eh. Si 80. Left, right, left, right, left, right. Pag-abot na, okay. Left. Di ba niya? Kaliwa, kanan, kaliwa na. Di ba? Na pag-abot, left and right lang man akong matimanan. Left, right. Pag-abot og Tagalog, Bisaya, maglibog naman ko na. Left, right, left. Di kasabot ka. Kaliwa na. Niabot ko dito sa right. Somebody! Kaya ako ang naglahi. Pag di jud nimo masabtan, kung di ka mo follow sa footstep ni Jesus Christ, mawala jud ka. Ginumay ko na marching ba? Tinuod jud. Mayon, kaliwa na, agoy, naduot ko sa right na ba? Ako ra isa. Somebody! Mas syagit na yun, comandant. Uy! Mao ning ingon ni Lord.
tanawa ako ang footsteps of faith and love. Kung ang faith din na is left, tanaw nimo ang Ginoo is almighty, all-powerful. Our Heavenly Father is complete control of everything. He is sovereign over all the circumstances of your life. Nagsalig, nagtuumang kaya ka sa imong amahan. Na He is in control, naapa sa trono, naapa sa iya ang remote control. Kaya niya lisuon. Kung problema ni mo kwarta, Lord ba, sinasa ba, Lord ba? Wala, di ko kabuluasan kung mukha kwarta karon, Lord ba? Sakita sa kong ulo, Lord. Bahala na ka, Lord. Yung sa nagyod ni Lord. Kung nagtuka siya, He's in control, ma-amaze ka unsa ang mga pa-surprises ni Lord. Nailay mo kalit mo tawag sa mo, ay, kanadain, mubayad na ko sa kong utang. Ate kay utang sa ako? That's how God will works. If you have faith, kung nagtuka si Ginoo, that is left and right footstep. Tanawon nato ang footstep ni Jesus Christ. Muna ingon din Isaiah 55:8-9. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So kana, pasabot ana. Lahi mag-isip ang Ginoo kaysa to mag-isip. Lahi ang ways sa to ang ways. Kita daghan kita diskarte, plan A, plan B, plan C, plan D, ato Z pa natong plan. Pero ang plan sa Ginoo simple lang kaayo. Ana, ay mag-work ang Ginoo. So the other one, ang laing natiil. Kung ang right diha is, ang second is love. I wanted you to go to beyond about love. Dali na jud kay higugmaon ang tao pag love pug kaniya. God wants to remind you, go beyond that love. Love your enemies. Kaya ba? Yeah, hinaya na ito nga guys. Love your enemies. Kaya? Kaya. Because we have grace. Na ang grasya sa Ginoo sa tua. Be merciful and God will be merciful to you. Be grateful and God will be overflow us. Be a military man and woman in the kingdom of God and walk by faith and love and faith and love, faith and love, faith and love. That's the footstep of Jesus Christ. That's it. Napagod pero that's it. Angak na kay Lord. Tama na Lord. That's it na. Tindag na ta. Napagod pero time is up. I should honor that time for us. Okay? Let's stand up. Close your eyes. God wants to bless us. Ang promise ni Lord is to receive the blessing of Abraham. Remember Genesis 12? I'll bless you and everybody who will meet will be blessed through you. Mga po niyang gingon sa Galatians 13 at Galatians 3. Na you will be a blessing to every family you encounter. Dapat i-claim na to na. Yes, Lord, I want to become a blessing to other people. That's why He gave us the power of the Holy Spirit. And the fruit of the Holy Spirit, love, peace, joy, kindness, goodness, gentleness, faithfulness. Para asa maning Holy Spirit na ni? Para maliwat ta sa iyaha. That we will receive the true riches. Na naginaingon niya ganina. The Holy Spirit will be the one to work on us. Para maliwat ta sa atong Ginoo. Anang Ginoo, kabalo ba ka pila unsang price akong gibayad ana para ma-prosperous ka, para ma-prosper ka. Galatians 3:13, Christ says, I became a curse on the cross for you that you might be a blessing to others. Wala tay lain itubag. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for dying on the cross. You become a curse for me, ma-bless. Salamat kay Lord. I know, Lord God, you died on the cross that every blood that was paid, every curses. Salamat, Lord. Naman, pasalamatan
sa atong Ginoo para makareceive ta the fullness of blessing na gi-promise niya kay Abraham na kita pod ma-receive nato karon. Thank you, Lord, for dying on the cross for us. Thank you, Jesus Christ. You love us so much that you paid the price worthy. Thank you, Lord. Come on, there are so many things to say thank you. You open your mouth. The moment you open your mouth, is another thing, you just close your mouth. Makadungog man ang Ginoo, pero it's another thing that you confess it with your mouth. There's power in confession. There will be healing. There will be restoration. There will be deliverance. The moment you confess. If you are here, margikapoy na pug kasi imong kinabuhi na, Lord, nadunggan ako ang mensahe karon, Lord. Kapoy ko sa kong kinabuhi, Lord, pero salamat kay Lord. Na-revive ko karon buntaga, Lord. Salamat sa word, Lord. Kitagaan ko nimog hope, pag-asa, Lord. Come on, say to the Lord, salamat, Lord. With a grateful heart, salamat, Lord. Kitagaan ko nimog hope karon this morning. It's not too late for me that I will receive my portion to become prosperous in all areas of my life. And this time, Lord, kung wa man ko naninood sa imo ha, for how many years, napalong ko, na backslide ko, Lord, because of my ungratefulness. Di na ko kabalo magpasalamat sa imo, Lord. I just operate on my own self. I am independent. I don't need you. God is reminding you, apart from Him, you are nothing. Remember that, my brothers and sisters. As yung saan mo paningkamot, you still fall short in the standard and glory of God. We are here right now, hearing this message, to have these revelations, to become like Christ, to have the power of the Holy Spirit. Come on. This is our time. Lord, thank you for these people who hear this message. Bless them. Bless them, Lord God. Bless their heart, Lord. Give them that revelation every day, Lord. Sama, Lord God, sa tree planted in the river, oh God, na dili ma-wither, maging fruitful sa kinabuhi. Never give up, never surrender. There's no place here for depression. In Jesus' name. But there's always hope, love, peace, faith. Thank you, Lord God. I love you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious
their family, and their children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. And your presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Yes, Father. We thank you for your word today. Thank you for the revelation that you have given to us today, Father. We thank you for allowing us to understand that you are called us to prosper. We thank you for all the richness that you prepared for us. Salamat kayo, Lord. We bring back to you all the praises, glory, and honor. We love you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Can we give our hands to the Lord? So, just short reminder, this church, God has blessed us with this true richness, the revelation of the Word, anointing, and of course, all of us are in the process of knowing Christ personally so that we can be like Him. Tuluman jud ng true richness. Guys, no, we have a lot of testimonies of what God is doing in this church, especially when the Lord gave us this revelation today, no, na kailangan yun ta magpalalom sa iyang word for us to be prosperous. And the Lord has given us this revelation sa word na i-translate ang word sa Bisaya. And we have this Spotify, or we are having a morning devotional. We are translating the word in Visaya. That's why we have this Spotify. All of you, no, I would recommend that you download the Spotify para kung nagabiyahe mo, makapaminaw mo sa word in Bisaya and English, Bisaya. So, we have our Spotify, no, and naapunta sa YouTube and the same time sa Facebook. Every day, kung mag-post na sila sa atong morning reading, naana diha ang link. There's a link there na link sa Spotify. So what you will do when you spend time with the Lord, you ask for more revelation, and aside sa knowledge, understanding sa word, the Holy Spirit will give you the revelation para mas the more mo apply ang pulong sa Ginoo. So you read the word, then you listen to the Spotify. Kay ang Spotify nato, Bisaya na siya nga gipa-dissect sa Holy Spirit sa tuwang iyang word para mas the more mo masabtan and the more dali lang nimo ma-apply sa imong kinabuhi. And some of the testimony kabalo ba mo natay mga naminaw ani nga mga Bible teacher, they are Bible teacher, they are teaching theology, but pagdungog nila aning gihatang nga revelation ni Lord sa toa sa Spotify, grabe sila ka-bless. Lahi jud kumuhatag og revelation ng Holy Spirit, dili lang sa knowledge. Kaya nga naman, even iyang family na may sila sa iyaha, nga naman,
he's teaching the Bible for so many years. And nakita nila when the Lord gave them revelation, mas lahi daw ang kausaban sa iyang kinabuhi. So lahi kumuha tagong revelation, nga naman, dili lang knowledge ang may tabo sa imo sa word ni God, but maging life nimo ang word niya. Na fulfillment sa law, na fulfillment sa word, which is I believe no nga makonect lang diha atong mga next nato nga mga topic. So have a blessed Sunday everyone.